nampaknya tu dia sebuah lagu daripada petikan telemovie yang pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Okey, salam sejahtera kita ucapkan kepada teman-teman kita semua. Okey, nampaknya sound ada yang kata sound ada kata sound tak ada. Okey, sekarang sound dah ada, sound sudah ada. Okey, salam sejahtera dan selamat kita bertemu sekali lagi. Bukan sekali lagi, ini kali pertama kita ada live talk show Jamiah yang ini seindah kata orang kita. Dan hari ini kita, okey, itu dah tadi lagu tadi. Bawalah diriku ke sana. Sebuah lagu daripada telemovie yang saya terbitkan pada tahun 2018 dan bila kita sebut tentang perkara ini hari ini di bulan baik, hari baik ni, insya-Allah hari ini kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat-sangat penting dan bukan saya seorang, tapi hari ini kita bersama seperti yang dijanjikan ialah Alif Aziz. Apa khabar Alif? Baik, alhamdulillah. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nampaknya segak handsome aja Alif hari ini. Okey, hari ini kita akan bercakap sedikit tentang satu perkara yang sangat penting dan sebentar lagi nanti kita akan bersama dengan berbagai Dato' Aaron Aziz. Kita nak compare note sikit. Sebab apa? Satunya kesamaan kita dalam bidang media hiburan. Kedua, kita ni semua manusia. Ketiga, kita semua buat kesilapan. Jadi hari ini kita nak dengar sebab Alif yang kita kenal ataupun yang kita dengar beberapa bulan yang lalu bukanlah Alif yang sama sebab Alif dah berubah. Rambut pun dah handsome dan awak mengingatkan saya waktu saya tengah muda-muda rambut sama, muka sama. Okey Alif, sebelum kita cakap ini, title kita hari ini ialah The Rise and Fall of Alif Aziz. Terima kasih kita ucapkan kerana Alif ini rasa penting untuk Alif tampil ke depan dan menceritakan sesuatu perkara yang mungkin sangat penting bagi kita semua nak kongsi. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sikit tentang ini. Let me share a screen here so that everybody can see. Okay, sebenarnya bila kita cakap pasal talk show hari ni kan, kita nak cakap sikit tentang Alif. Bila kita tengok gambar ni kan Alif, okay, bila tengok laporan yang keluar pada tempoh hari tu, okey, dan kemudian tu kita nampak bila Alif nampaknya daripada satu masalah kepada satu masalah. Saya terus terang bila ternampak gambar ni, saya rasa macam okey, kalau saya duduk diam, saya tak buat sesuatu, maknanya saya ni adalah antara mereka yang hanya pandai berkata-kata, hanya pandai komen saja. Dan ramai pula pada waktu tu bila dia viralkan benda ni, jangan takut Alif, sebab pada waktu tu anda tengah down, tapi ada juga di antara mereka yang tampil ke depan. Saya bagi contohnya kalau kita tengok selanjutnya okey, bila kita tengok ada juga teman-teman macam Tauke kata pada waktu tu dia kata baik buruk lu still sahabat gua. Tauke minta berhenti kecam Alif Aziz. Dan waktu tu memang kita tengok Alif dalam keadaan yang agak murung dan bingung. Mungkin Alif boleh ceritakan sikit what actually happened to you bila kita tengok Alif kalau kita tengok tahun 2002 pada usia 16 tahun. Betul. 2007. Waktu ambil O level 27 tahun 2007. 16 tahun. Alif Aziz menang the first ever young guy who won anugerah, tak pernah berlaku dalam sejarah. Kemudian tu bila tengok keterampilan Alif semakin lama dapat pendedahan, dapat album, dengar lagu Alif sendiri ada berapa? 1 million download pada ringtone. That's amazing. You boleh nyanyi, you boleh berlakon. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa Alif Aziz is going to be the next Aaron Aziz. Sekali tiba-tiba boom, something happen. Boom, meletup lagi. So kita nak tahu daripada mulut Alif sendiri, what happened during that period Alif? During the start, the chronology of daripada siang-siang Alif saya melibatkan diri dalam industri ke macam mana? From the start, from 2007 Yeah. Alright, actually from 2007 was one of the most proud moments of my life, also for my family. Cuma mungkin pada masa tu saya
terlalu overwhelmed dalam keadaan yang muda. I mean, it's not an excuse, tapi dalam keadaan yang muda, usia yang muda, dan kita saya dapat tengok dunia ni lebih luas pada usia yang sangat-sangat muda. Saya rasa saya it was too overwhelming at times lah. Tapi alhamdulillah masa tu Umi teman saya pergi KL, chaperone me to KL dan apa-apa semua. Everything was fine until the point where saya dah bergerak sendiri. Biasalah bila dah gerak sendiri tu kita rasa macam dunia ni luas kan, macam-macam kita boleh buat apa semua. So bermulalah satu masalah ke satu masalah ke satu masalah ke satu masalah. Okay, bila Alif cakap bergerak sendiri tu maknanya Alif bergerak sendiri ke terus Kuala Lumpur, ke Kuala Lumpur duduk sendiri dan sebagainya lah. Excited lah waktu tu. Banyak tawaran Okay. So after that saya sebenarnya I'm at a loss for words when I recap balik apa-apa kejadian kronologi dalam hidup saya ni, sebab bukan kata orang je yang tanya macam Alif, kenapa after one after the other nanti Allah dah kasih peluang lagi and then jadi lagi apa sebenarnya masalah your problem actually. To be honest, saya pun tak ada jawapan yang kukuh, sebab I think untuk saya ni, saya tak suka put blame on we can always just blame on everything else. Oh tak, ni sebab macam ni, saya macam ni, saya punya kawan macam ni ke apa-apa. Tapi at the end of the day, if saya tak ada kat dalam position tu ataupun in that situation, benda probably would have been a bit different lah. So the worst was actually 2019 was actually my worst pada saya consider it as the lowest point in my life lah, selepas perpisahan saya dengan isteri saya, dengan Bella masa tu. When I came back to Singapore, otak saya berkecamuk dan sebagainya. Memanglah orang boleh advise cakap, during these times adalah orang masing-masing kita kena jumpa orang-orang yang pakar, macam contoh ustaz dan sebagainya untuk dapatkan ni. Tapi at that point in time I wasn't thinking of that. So saya mulalah cuba on a mission to self-recovery, padahal I'm on the road to actually self-destruction at that time lah. So one after the other and then brushes with the law dan sebagainya, macam lepas satu. So okay, bila Alif cakap self-recovery tu maknanya you cari jalan sendiri. Pada waktu itu mak dengan ayah pun ada bantu cari jalan sendiri. What was your jalan sendiri? Dengan ketidakpandaian ni kononnya kita rasa macam kita stres ni, mungkin it's better to just spend time outside with friends ataupun just spend time outside away from distracting myself, away from actually feeling the stress that I was feeling at that point of time. Tapi actually dalam keadaan minda yang sangat berkecamuk at that time, saya for myself personally, saya rasa my way of thinking what is right and what is wrong is very blurred out. So bila saya keluar, saya punya thought that by distracting myself in a certain way, it would probably help with the pain, so like keluar tempat night sports, hang out late, doing things that I'm not supposed to do, just to distract myself. But at the end of the day, by doing those things, biarlah benda-benda yang tak baik, benda-benda yang haram ni kalau kita buat, it will not only it will not help you, but it will just cause more trouble one to the other. So itulah lepas saya tengok balik pun kronologi, 2019 was the worst lah. Yeah, because we were going very high. You were going very high. Lepas tu tiba-tiba jatuh tergolek masuk pub. Ini dia kata jatuh di tangga, masuk lubang sekali. Okay, bukan apa. Tapi pengalaman bila ramai. There's a period my time last year, late last year, saya tengok balik all the video-video lama saya daripada Anugerah apa semua, and I actually asked myself the question now, adalah hati kita berbuat sendiri. It was a very emotional time between me and myself. I look at myself in the screen and I say macam, Alif, there was one point in your life where you are actually there. What happened? What happened? Saya macam have this conversation within myself, macam what happened? Apa yang
to say, usually people ada cakap macam apa, okay, maybe you can have, you came from a broken family ataupun itu, all these sort of excuses, but I was brought up in a very good family. You did not come from a broken family. Your parents, your I have an mother and father, I know awesome them family. personally. They're very loving. So something, and I know your sister Aisha. Aisha is a very sweet lady. She's very talented. She went on. Thank So you. something is not right. Is it? Pada waktu tu, who do you think was yang bersalah? Waktu tu, what went wrong? What is that trigger point yang salah? What do you think at that time? Basically I came to a point, to a realization that I have myself to blame. This is not a cliche punya answer lah. I have myself to blame in the sense that saya tak tahu bila nak hold myself back. And I don't think of the bigger picture of who else is going to get hurt if I were to do this, if I were to do this. Tak mau cakap my wife and son. We look at the direct significant members of my family, like parents, umi, ayah, apa semua. I did think to a point, I'm the type of person macam tak apalah, buat dulu. Nanti berfikir. Buat dulu, nanti berfikir. That is an attitude that actually kills me lah. And now I get to see it, the repercussions of having that kind of attitude. We have some comments from the viewers. Ada yang cakap, there you go. Muhammad Fauzi kata, Alif, you still can do it. Be strong. Wow. Thank you. Ramai juga yang ramai juga yang berikan kata-kata semangat. Terima kasih banyak. Alif, jalan yang terbaik kembali kepada Allah sebab kita datang darinya. Ada yang mengucapkan syabas, okay, dan ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan doa yang baik insya-Allah. Okay, dan satu lagi kita baca daripada Emeline Salina kata, be strong and move forward. You have a supportive family and beautiful loving wife who is always there for you. Amin. Thank you. Bila waktu Alif tengah jatuh, saya tunjukkan balik tadi bila tunjuk gambar tu kan. Okay, tunjuk gambar di mana bila tengok gambar, sekejap saya share ni kat sini. Okay, here we go. Bila kita tengok gambar ni, sebelum Tauqir ni cakap, okay, this gambar actually amongst all the gambar, because at that time maybe I was telling my wife, I was telling everybody yang dalam industri, I said maybe dia muda lagi ni, tapi this particular gambar, okay, there are two things. You were shouting ayah. Kenapa ayah pada waktu tu? What were you thinking at that time? At that time, to be honest, I wasn't really able to remember exactly what happened until the whole episode ended, and then my parents told me what exactly happened. Then saya nampak video tu. But I don't know. I mean, a lot of people are making fun of that fact that macam gini lah, panggil ayah benda semua. But I think part of the reason was, even though I was in a state where I could not really be aware of 100% of my surroundings, tapi saya rasa there was this bond that I have with my father that since I was a young baby, toddler, all the way sampai saya besar ni, I have a special bond with my father that I think maybe subconsciously ke apa ke, saya pun tak tahu. And I watch back macam, apa ni? Actually I was like, apa ni? But I think there was I think there's this special bond that I have with my father. The minute you know why? Yeah. Do you know why I asked? Because the minute you ask, when you say that question, ayah, because it hit me. It hit me personally because saya pun seorang ayah, and I said, what happened if this happened to my son? So luckily, I mean, we had a conversation. Kita jumpa lepas tu kan. Yes. Kemudian tu kita, we had conversation, and I was trying to, like, if I don't help anything or if I don't do anything, then I'm just like one of those people who just like tahu comment and nothing happened. So in the end, I didn't know. Then when I was on my way back to office, dalam perjalanan office, I met somebody. I just show you that person. This is somebody that I met. This is basically Mr. Sharif ni. Yes, right. Cerita ni macam gini. Saya baru pindah office dekat kawasan Toa Payoh tu. Bila saya nak masuk, dia rupanya office dia dua tiga pintu. Lepas tu kita terjumpa dekat kantin. Saya kata saya nak pindah masuk, dia nak pindah keluar. Saya pergi mana? Beliau merupakan seorang pegawai Jamiah. Kemudian tu dia take a break sekejap, dia bertugas di tempat lain. Dan selepas tu tempat yang dia bekerja, tempat baru tu, dia nak keluar. Jadi saya kata nak pergi mana? Kata dia nak kembali ke Jamiah sebab dia kata I'm very Jamiah person. Dia kata. So kita duduk, kemudian tu bercerita, and I was telling about you. I was telling the story about apa saya tengah inilah.
Dan daripada situlah Cik Syarif ni pula kata, alang-alang seluruh perkasa, dia kata dah terlanjur, rupanya kau nak bantu, kita orang pun nak bantu juga. Jadi rupa-rupanya Cik Syarif bersama dengan Dr. Azbi dan rakan di Jamiah sebenarnya ada the same thing, that everybody wants to reach out to help you. Tapi pada waktu tu, we were not sure how. So we had a conversation, and then after that, this is what happened bila dia keep track. Saya tak boleh tunjukkan gambar, tapi Cik Syarif ni, dia kira macam bad boys tau. Dia pergi keep track, and I think dia jumpa you waktu you tengah tergolek ke tengah apa. He went to pursue. And then this is what happened. From that pursue you tergolek, and tada, he brought you back. He brought you back. So Cik Syarif ni kira that dia connection to the whole entire Jamiah team. The key person that connected myself to everyone else here in Jamiah. Yes, fantastic. So at the end of the whole conversation, nanti kita akan ada seorang lagi pengarah daripada Jamiah untuk bercakap tentang hal ni. So this is where you sambut tangan tu, and we like to congratulate you. Sebab daripada sini dapat perubahan, kan dah handsome sikit, kan? Pakai stop pendek kat kedai kopi Okay. So so the rise and fall of Ali Aziz, and we expect Alif to rise again insyaAllah, but you have a better outlook now. You bertugas sambilan tugas penuh masa bersama dengan Jamiah pada ketika ni for the time being. Waktu ni jadi tugasan apa? Boleh ceritakan sikit sebelum saya bring the next panelist to come in. Saya Abang Long. Sebelum apa-apa saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Syarif yang like I said just now, he was a key person to actually pursue, to find me when I was not in the best state to be found at that time. Dan saya juga berterima kasih sangat-sangat dengan Dr. Azbi dan juga everyone else yang collectively actually wanted to reach out genuinely to help me when, macam saya katalah, during that period of time, nobody was obligated to do anything for me. Because I feel nobody is obligated. Tapi they actually went out of their way to assist me in daripada saya terus hanyut lah. So dengan itu saya sangat berbesar hati, and Alhamdulillah since I've been working here in Jamiah for about I think 3 months now, saya sekarang bertugas sebagai community engagement associate. Alhamdulillah. That's good. What I learned to do here is that saya bekerjasama dengan colleague saya daripada the same department. Kita saya dapat do home visits kepada orang-orang yang memerlukan, and I get, the best part is I get to see things in real life. Kan kadang-kadang kita tengok documentaries about the needy families and stuff. It's very different compared to when I actually get to see it with my own eyes, and it really was an Alhamdulillah. Kita do food distribution dan macam-macam lah actually. That's just a part of what we do. Okay, there are more challenges up ahead, tapi sekarang ni saya nak bawa seorang lagi teman. Dia kira itu kawasan Singapore dah okey. Kawasan okey, kita dah control. Maknanya kita dah getting better and better insyaAllah. Tapi bila pergi ke KL, kita berada di rantauan, kita nak kena pandai jaga diri. Jadi kita persilakan seorang lagi, ni kira Abang Long dekat KL. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita persilakan tidak lain dan tidak bukan Aaron Aziz. Datuk, apa khabar Datuk? Wah. Okey, Datuk nak kena itu unmute you punya mikrofon, tak dengar. Sorry. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaron, apa khabar dia? Okey, Aaron, sebelum Aaron bercakap ni, okay, I want to share something. Okay, Aaron pun juga orang tengok successful and so on Tapi sebenarnya turun naik dia pun siapa yang tahu isteri aja ataupun anak-anak je menanggung. Okay, sebelum kita jumpa Aaron, okay, kita ingat tak dulu Aaron baru start di tahun 2002 Aaron. Heartlanders dan ini kira the beef. Ni dua-dua beef jadi polis. Ni waktu tu Heartlanders, tapi pada masa yang sama ada satu lagi polis terkeluar pada zaman tu. Ni polis handsome. Yang ni nanti ada satu lagi polis gemuk keluar. Ni polis gemuk. Jadi dua-dua polis. Alif, jangan takut sebab awak tengah berbual dengan dua-dua polis kat sini Dan kalau kita ingat pada awal-awal peringkat, okey, pada waktu tu Aaron baru nak naik dan saya pula waktu tu baru berhenti daripada radio. Jadi kita pun pernah berlakon sama-sama Keramat Bersama 3. This is me and this is Aaron. Ingat, I think that was very fun.
Sebab apa kita pergi ilmu sesat dengan Musi Sakban Okay, so this is very it's a very nice show. So dan Aaron bila daripada sini kita tengok Aaron dah pergi apa? All the way to Malaysia. Then kita alamak sayangnya such a great talent and then you went to Malaysia. Tapi dia mengharumkan juga nama Singapura di sana. Dan kita ucapkan tahniah Aaron dah salah seorang daripada mereka yang telah menerima pangkat Datuk. Datuk, tanjak tinggi sikit Datuk. Tahniah. Syabas. Ini tahun berapa ni? Tahun berapa Aaron dapat Datuk ni? Datukship ni? I think 2018 I think. Tak silap. Terperanjat tak waktu tu? Terperanjat juga, tak memang luar jangkaan, but rezeki so rezeki jangan ditolak. Betul. Alhamdulillah, syabas. Kita turut bangga juga sebab bila Aaron pergi sana dapat sama-sama menjaga nama baik dan sebagainya. Okey, sekarang ada dua Aziz, anak kepada dua Aziz kat sini. Ni nampak kena tukar nama lah, Suhaimi Aziz juga kat sini ya. Okey. So Alif up and coming, buat kesilapan. I'm pretty sure kita juga dalam bidang hiburan ni kadang-kadang temptation lagi-lagi handsome. Saya yang tak handsome macam gini pun berkecai juga, ramai juga bukan anak dara, mak dara banyak pingsan. Tapi ni dua kira waktu tengah nak naik, saya rasa anak dara, mak dara semua pingsan. So kita cuba selongkar. Kalau Alif melalui perjalanan macam tu, kita dengar daripada Datuk Aaron sendiri. How was the humble beginning bila Aaron orang tengok tiba-tiba dekat KL dapat macam-macam lakonan, filem dan sebagainya. Tapi your start wasn't easy, isn't it? Macam mana, you boleh ceritakan sikit tak? Mungkin ramai tak tahu. The start obviously wasn't easy. Ulang-alik Singapore to KL daripada tahun 2005 sampai 2008 gitu, awal 2008. So ulang-alik almost 3 years. It wasn't easy. Kadang-kadang in terms of bila orang sudi panggil saya berlakon tu, saya terima lah. Saya rasa dah cukup, alhamdulillah, bersyukur. So bayaran pun tak boleh kita minta banyak-banyak. So apa yang diberi tu saya terima je. And then it was quite difficult sebab bila kita convert duit RM nak bagi kat wife dengan my son, that time I had my son, it wasn't, belanja tu tak banyak. And then nak simpan duit, nak save duit, tidur dalam kereta, mandi dekat Petronas station. And then I still remember sometimes bawa anak-anak over KL, hotel tak dapat hotel yang betul, dapat hotel entah apa bilik tadi bagi betul-betul kat bawah, dia punya exhaust ke apa was very bad that hotel. All this kind of thing lah. Masa saya tengah sakit demam pun orang produksi macam tak percaya betul ke ini demam sampai datang ketuk pintu hotel, saya tengah demam ni gitu. So all kena banyak a lot of proving lah, a lot of time I had to prove to people yang, sebab bila datang sini orang mesti tanya kan, apa budak Singapore ni, apa yang bagus sangat, everything lah. So I'm not saying that I am very talented, that's why I am macam tu masing-masing Allah punya planning. The main thing is I think because I wanted people to like me for who I am lah, for me being me myself. So nothing was built. I mean, Rome was not built in a day. Saya punya susah payah hanya isteri je tahu. And it's just so unfortunate lah. I want to probably macam sebab in my case is different because macam Alif kan, he joined the competition, so he shot to stardom tu macam like fast, and then he was young and everything. So probably he didn't even had time to digest. Then fame found him, not he found fame. And then mungkin apa yang saya nak cakap ni is everybody has their skeleton in the closet lah. So this is dangerous times lah. I mean, I want to say because of social media kan. So social media actually dia membuka aib kat orang lah, macam tu. Cepat sangat Bagi waktu tu memang bila Aaron mula melangkah ke KL, what was the thing that you thought that okay, saya nak pergi KL. Sekali bila sampai sana, kadang-kadang cabaran tu berapa lama kena tidur dalam kereta, mandi dekat, orang pun tak tahu Orang tak tahu that you have to go through that.
Berapa lama period tu sampai everything dah okay sikit? Sampai 2008 lah, because nak simpan duit, kadang-kadang tak bagi duit untuk hotel, and then sometimes I want to save money, so just tidur dalam kereta and then stuff like that. I mean, cannot like I say, like kita tak boleh demand lah kan, kadang tidur kat baru start kan. Hari ni habis, okay, for example dah habis shoot, so tak ada hotel dah, just drive home, tidur kat air lah. Okay. Very survival mode. Yeah, betul. Okay, Aaron, your look is supermodel look. Bila you sampai sana, memang bila orang dah discover meletup. My look memang kira okay lah, ni handsome dekat Planet of the Apes lah. Tapi when I say about handsome, what about ni dalam showbiz ni kadang-kadang temptation banyak, godaan. Okay, I'm just going to compare note dengan Alif. Bila kita muda, kita ada rupa, kita ada pengaruh. Was also you kena banyak godaan, and how do you deal with it? How I deal with it, I mean, like I said lah, masing-masing ada godaan sendiri, masing-masing ada cabaran sendiri. So it was just focusing on my work, sebab masa tu nak berlakon bukan, I wasn't looking for stardom actually, I was looking for opportunity nak memperbaiki my acting skills and stuff like that lah. It wasn't nak cari popularity ke nak jadi famous, because that wasn't my target, because masa tu dah kahwin, anak dah ada son. Lepas tu somewhere in the middle, then my wife was pregnant dengan my second daughter, so the main thing was just focus on family lah. And but what I want to say right now is, because masing-masing ada zaman mengganas, right? So I also had my mengganas punya zaman. It just so happened that social media didn't exist at that time. So Is it true bagi Alif? You live in the world of social media. Bila social media masuk je, tergolek sikit aja habis. Do you agree with that? Okay, for myself, saya punya pendapat adalah social media ni dia ada the pros and cons. Macam Abang Aaron kata, during those times masa tak ada social media, I think all of us are human beings, and we do have our negative side or bad phases of life and stuff. But during those times, when I first won anugerah pun 2007, belum ada lagi social media, so we could still have a bit of that privacy, so to speak. Tapi bila dah ada social media sekarang ni, I think yang kurang baik ni, bagi pendapat saya, yang kurang baik adalah halayak ramai rasa macam they are entitled to give their own opinion. Yes, everybody is entitled to their own opinion, tapi bila dia orang feel too entitled, in which dia orang rasa macam satu celebrity ni kita boleh make or break just because we have the power of the keyboard or power of the phone. To me, that is what makes it dangerous for us lah. Sebab benda yang tak ada apa-apa kecil pun boleh overnight boleh jadi wildfire. So Okay, sebelum kita ini layankan dengan komen sikit ni. Okay, nak tanya Alif lah. Okay, Alif have a peluang now. Datuk Aaron dekat sini. Dia pernah muda. Do you want to ask him a question? Pasal dia tengah muda waktu tu, buat silap. I let you now ask him a question that you've always wanted to ask someone yang dalam bidang ni. Now you have a mega star here. That how did he rise and fall and rise and rise and rise and rise again? Maybe I give you peluang untuk tanya Aaron pula soalan. Okay, so Abang Aaron, I think the question that I have in my mind is that macam like you said just now, you have your period in your life in which you also went through some phases in your life. Cuma we disregard the fact of the social media existence lah. So I mean, as human beings, as men, we do have our things yang kita senang untuk sleep. So what would you say, ataupun what would you advise? What would be your advice untuk just to stay focused lah, just to stay focused on actually making a change, a positive change in life? I think that's a question that I would really like to have an answer for, inshallah. I think
Well, I want to salute you lah, bro. I want to salute you because before I answer that question, there are multiple times that you actually appear online in other people punya shows, and then you are willing to address your mistakes, and then you're willing to accept it. So that one, I have to give it up to you. You're taking it as a done. Number two is I think is at the end of the day I don't want to let the people that I love down, you know, because during those days I've let a lot of people down. I keep on letting myself down, and then now when I look at my own family, my own children, and then I don't want them to you know to live in the skeletons that's in my closet actually. So I want to create a new life for me and myself, and I want to bersyukur with what God have given me, you know, because there were so many times in my life yang, you know, I could have, you know, things could have gone so badly, and I think you know what I mean lah. Things could have badly, but Allah selamatkan kita masih ada, you know, sifat ada still tak cacat tak apa, you know, still well, still sihat. So I told myself, if I don't give myself a wake up call, then if Allah pula nak give that wake up call, I think that is gonna be too late. So I keep on. I need to have that focus point lah. Like as for you right now, you have a wonderful wife willing to accept you, good or bad whatsoever. You have your own child, and then congratulations, the second child is on the way. So Allah has really given you that nikmat that you know, tak apalah. What's been done is done. So you just have to move on from now. Move on, keep on working hard, moving on. Don't bother what people say, because that was my principle. I don't care what people say. Even though when I started here, so there were people also keep saying things about me and everything. So I just like quiet to buat bodoh, yeah. As long as you do things properly, you dengan penuh keikhlasan, you have that discipline, and you have to be apa pun berlaku, bro, balik rumah. Whatever happen, go back to your wife and your child. And inshallah Allah will protect you from doing the wrong deeds. Allah will protect you from making the wrong decision, and try to make yourself closer to God is the main answer that I felt that what I had been missing, you know, during my those days. So that had brought me closer, and that would make me think like, you know, a bit more waras lah, you know? When we learn how to appreciate things that God has given us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so I think walaupun ada wifi atau internet ni lagging, tapi hidup kita tak boleh lagging . Kalau lagging cepat-cepat kita kena adjust balik dia punya timing . So anyway, okay, but for Alif it will take some time bila seperti luka tu dia nak kena kembali. Jadi macam apa yang cakap tadi tu, you know, just have to be strong and continue to move on. But at the same time, maybe satu hari kita tak discount that maybe Alif will come back to the showbiz one more time, you know, and then explore dekat Malaysia. Maybe Aaron, what are some of the things you're a survivor there? Not only a survivor, but I think you are also one of those great icons that survive on both sides. Dua-dua, Singapore boom, Malaysia boom, Indonesia boom, and dapat juga. I think I did one voiceover. Ada satu cerita tu you berlakon dengan Will Smith. So anyway, Will Smith apa dia jadi alien. Yeah. So congratulations. So apa mungkin tips-tips kalau let's say kita berada di rantauan? Because Singapore, Malaysia dia sama tapi tak serupa . Ada benda-benda yang agak berbeza sikit dari segi pemahaman, dari segi makanan pun mungkin ada sama. Kalau di Malaysia kalau di KL tu saya tak dapat jumpa misiam. Nak cari misiam kuah tak ada, nasi rawon tak ada. Tapi di Singapura pula kalau kita nak cari setengah perkara mungkin tak dapat juga. So dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi sekarang berada di rantauan, kita sama tapi tak serupa. So apa tips mungkin kalau ada satu dua perkara to survive untuk Alif dan juga untuk semualah, sama ada artis Malaysia ke Singapura, artis Singapura ke Malaysia. So what is the best tip bila kita berada di rantauan? Saya rasa yang paling penting kita punya pendirian, kita punya let people like you for who you are, you know, as a person. The talent thing can boleh asah. Kalau tak pandai nyanyi boleh asah, tak pandai berlakon boleh asah. Tapi kalau betul. Diri kita tu
we are not nice, then people don't like lah kan, basically. So but if as long as kita baik dengan orang, kita rendah diri, kita sentiasa rasa sebab when I started here, I didn't bring myself I'm pernah menang award tau. When I came here, I treated myself like I'm zero lah. I have to start from the bottom, I work my way up. But the main thing is to actually let people in and get to know you more. See, InsyaAllah. People only know you on what apa yang dorang come across the Facebook apa. But then if people like Tauke said, so Tauke knows who you are, your real self, so they know that Alif is a nice guy actually. Apa yang kita dapat, sebab that is a different world, but there was something else that made him do that. So just kita kena akhlak yang baik lah. True. So there you go. Excellent advice. Dan ada juga orang kata di sini komen kata Yusof Sharif kata excellent advice by Dato' Aaron Aziz to Alif Aziz. May Allah bless all of us to continue to be with our family. Nasihat yang bernas Dato' Aziz, Dato' Aaron lah. Whatever it is, must remember Allah is always there and don't neglect Allah. Okay. Pada masa yang sama juga kita jangan peduli sangat kita jangan peduli sangat Alif, apa yang orang komen, they have their rights to comment. Macam kita buat ni atas inisiatif Jamiah dan juga untuk kita sama-sama kongsi perkara yang bermanfaat di bulan Ramadan ni. Itu pun ada orang cakap ni nak dapat rating lawan Sujimi. Ada Aswaimi lawan Sujimi lah pula. So saya cakap perkara macam gini kita tak nak layan pun. Nak cakap tapi kita bukan pasal rating, kita bukan pasal apa, but we have to do what we need to do. Jadi kalau kita tak jalan terus, susah hidup ni so anyway, kita mau berkawan, daripada berkawan nanti jadi lawan pula But anyway, we also like to congratulate sebab selain daripada tu Aaron juga terlibat. Sekarang Alif bersama dengan Jamiah dan Aaron juga pernah membantu pihak Jamiah menyelenggarakan beberapa perkara khususnya bila kita share kat sini, kita tengok that during the Singapore Muslim Festival 2019, Aaron dan juga Datuk Adi Putra pun, dua Datuk bersama dengan Imam Muda sama-sama datang sini untuk bantu. Thank you very much for this kerja-kerja kemasyarakatan. This is very nice. Walaupun kita sibuk dengan tugasan, tapi pada masa yang sama kita juga tak lupa dan ini I like the title, Selfie Diri Sempurnakan Aku. So maybe Aaron boleh ceritakan sikit dalam ni Selfie Diri Sempurnakan Aku, what was dia punya topik, what was the aim of this talk ni? Sembang Katira ni bulan puasa ni. The topic was sebab kita dalam show business ni, kita selalu suka orang puji-puji kan. Bila kita puji-puji, kita menang award, kita dapat kontrak-kontrak besar, kita dapat beli kereta yang mewah. So when we get all that sebagai dalam show business, kita rasa diri kita sempurna ke? Are you sure you're good? Are you sure what you're doing is good? And then so you have to ask yourself, good tu, sempurna tu dari segi macam mana? Sempurna di mata manusia ke sempurna di mata Allah? So that was like a self-reflection thing. So and saya jenis yang I didn't bother what people talk about me or say about me, but that can also be wrong, because kita tak nak, kita don't give a damn about what people think about us. Sometimes that can make us to make the wrong move. Just use it in a positive manner. Yang penting how Allah sees us lah. That's the paling penting. Macam mana Allah pandang kita tu je. Betul. Okay, kita akan bring in satu orang lagi, yakni Ustaz Mizi Wahid. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Mizi dia tadi bila kita online tadi on off. Salam. Ustaz juga merupakan seorang penceramah motivasi. Sekarang kita dah 4 orang dah, kita bertambah dari 1, 2, 3, 4. Sekarang kenapa kita bersama dengan Ustaz Mizi juga? Sebab Ustaz Mizi ni dia memang terkenal dengan ceramah motivasi, bagi inspirasi. Sebab apa-apa berlaku pada dia pun dia senyum aja. Dan sebagai seorang CEO Safina Institute ni, CEO ni pun banyak kerja juga Bila banyak kerja ni macam-macam kerana, macam-macam staff dah satu hal, kadang-kadang dengan tetamu satu hal. Dan seperti mana Alif dan juga Aaron,
Ustaz Mizi juga terkenal di Kuala Lumpur, banyak aktiviti kat sana, banyak berurusan antara Singapura dan Malaysia. Dan sebelum saya tanya Ustaz Mizi tentang ulasan bila tengok Alif dengan dan juga kata-kata daripada Datuk Aaron tadi, perlu saya bagi tahu, Ustaz pun Ustaz juga, Ustaz tak immune. Nombor satu, bila saya selalu bertemu ramai dengan Ustaz, selalu banyak tau perempuan yang datang message lah apa semua tau. Saya tak bila dia banyak peminat perempuan. Kalau ada pelakon dia kira champion. Okey, tu satu. Tapi tadi kita cakap pasal temptation. Tapi Ustaz okey. Okey, kedua, sebagai Ustaz pun tak lepas daripada cabaran sebab Ustaz pun terlibat dalam perniagaan dan sebagainya. Bila terlibat dalam perniagaan, adakala kehilangan kewangan tu bukan saja dari segi salah langkah perniagaan, tapi kadang-kadang kena tersalah pilih kawan. Betul. Pun ada pengalaman macam tu juga. Partner. Jadi Ustaz pun kira Ustaz ke selebriti ke apa, semua orang macam orang biasa juga. Jadi Ustaz dah dengar tadi, Alif, fall, rise, fall, rising again, then fall again, then now rising. Aaron tadi, orang tak tahu, bila orang tengok je KL menjerit, wah apa abang kawasan, tapi orang tak tahu orang member tidur kat kereta, mandi dekat tumpang sana sini. Jadi apa pandangan Ustaz tentang isu ni? Adakah ini satu perkara manusia di mana kita kena lalui? Kalau tak ada benda ni, kenapa orang kata kalau tak ada benda ni kan bagus. Jadi hidup kita ni tenang sikit kan. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Abang Suhaimi, apa khabar Alif, apa khabar Datuk Aaron. So kita memanglah, saya dengar cerita kedua-dua tamu kita hari ini sangat memberikan saya inspirasi sebab tetapi sometimes pun ada relatable juga kerana kita dalam kehidupan ni pasti ada jatuh dan bangun seperti mana Suhaimi sebutkan tadi, ada kalanya kita buat kesilapan, ada kalanya kita ditipu orang, ada kalanya kita ini tersilap langkah. It's not an error that is done on purpose, tapi kita tersilap langkah. Dan ini semua saya rasa perlu dilalui. Kalau saya lihat segala apa yang saya telah capai dalam kehidupan, semua kejayaan saya rasa semua itu terhasil daripada semua kegagalan yang telah saya lalui sebelum ini. Mungkin Datuk Aaron dan Alif pun mungkin setuju, Abang Suhaimi pun setuju. Our success is made up of all our failures in the past. Kan? Saya rasa apa yang Allah SWT nak kita tahu adalah kegagalan itu tidak semestinya menjadi kesudahan kita. Kegagalan itu cuma satu fasa saja. Kemudian setelah mana kita gagal, kita ada pilihan sama ada kita nak bangkit semula, kita nak mula membuat better decisions in life, kita nak mula memilih kawan-kawan yang lebih baik, pengaruh-pengaruh lebih baik dalam kehidupan kita dan sebagainya. It's all in our hands. Bila saya dengar cerita ni, sebenarnya saya fikirkan cerita Nabi apa yang bagus kalau kita nak ambil sikit ungkapan sebagai pengajaran. Sebab dalam Quran ni banyak cerita Nabi-Nabi dan semua Nabi-Nabi sebenarnya semua melalui satu jenis cabaran, masalah, kesilapan dan sebagainya. Saya akhirnya memilih untuk membicarakan Nabi yang dikatakan sebagai bapa kita, bapa segala manusia, Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ni kita tahu cerita dia, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya ada di dalam surah Al-Baqarah, ada juga dalam surah Al-A'raf dan beberapa lagi bahagian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala setelah menciptakan Nabi Adam AS, Allah juga menciptakan Hawa, pasangannya. Dan setelah itu Allah di dalam surah Al-Baqarah tu mengatakan kepada mereka berdua agar tidak mendekati satu pokok ni, la taqraba hadhihi syajarah. Satu jenis pokok ni kau jangan dekat. Yang lain semua boleh. Satu saja tidak boleh. Tetapi dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala terus firmankan di dalam Al-Quran mengatakan fa'azallahumasyaitan. Fa'azallahumasyaitan. Jadi syaitan ni ada memainkan peranan untuk menyingkirkan Nabi Adam AS dan Hawa daripada syurga. Jadi cerita ni dekat syurga, akhirnya mereka disingkirkan daripada syurga kerana kesilapan yang mereka lakukan. Tetapi mulanya daripada satu musuh yang dia punya cita-cita adalah untuk menjatuhkan umat manusia supaya sama-sama masuk dengan dia ke neraka. Jadi ini satu ni kadang-kadang kita nak tahu, kita nak kena identify who's our enemy.
Kita kadang-kadang hidup ni, we are always distracted. Kita ingat sidak tu musuh kita, sidak ni kita ni enemy dan sebagainya. Tapi the number one enemy yang Quran selalu tekankan, inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya syaitan tu terhadap manusia tu adalah musuh yang paling utama, yang paling nyata, yang paling jelas. So just now Alif said that bila dia nak trying to get things off his mind, dia ingat if I do this then I'll get things off my mind. Tapi sebenarnya pilihan tu pilihan yang salah. Ya, dan akhirnya sekarang dia lebih sedar, dia tahu itu kesilapan. Tapi kadang-kadang itu dalam waktu kita tengah vulnerable, kita tengah macam we are so weak, we cannot even think rationally. Okay, di situlah mungkin syaitan lebih kuat untuk melawan kita, untuk menjatuhkan kita, kerana dia melihat itu sebagai satu peluang, an opportunity to bring another one of Allah Subhanahu Wa Taala servants to fall down. Jadi dia akan mengambil apa saja peluang. Tetapi apa yang saya suka dalam cerita ini, cerita Nabi Adam ini, kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengatakan fatalaqqa adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang bermaksud akhirnya Nabi Adam alaihissalam ni menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kalimat. Sebagian ulama mengatakan ada doa, sebagian ulama mengatakan ayat dalam Al-Quran yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang agak popular dan familiar bagi semua, iaitu doa yang mengakur, ya Allah, aku telah buat kesilapan. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. And if there's any time for us to make repentance, nak taubat, bukankah Ramadan ni sekarang ni is the best time? It's really best. Kita nak ubah apa pun dalam kehidupan kita. Selalu orang wait for New Year's resolution, Abang Soimi. New Year je, 31st December je, all the fireworks, New Year's resolution. Boleh. Lepas tu terlupa. By February, semua resolution dah habis, kan? Betul? My resolution is to fulfill the last 10 years my resolution. Sampai tahun ni Yeah, so, tapi saya rasa what an even more powerful milestone is actually Ramadan. Kalau kita dapat gunakan Ramadan ni dengan baik, dan kita insaf atas segala kesilapan, silap langkah yang kita lakukan, our poor decisions, insya-Allah kita selalu akan diberikan peluang. Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak memberikan kita peluang kedua. For me personally, I think I have received hundreds of second chances from Allah. Yang sepatutnya mungkin diri saya ni tak layak berada di sini, tidak layak digelar sebagai seorang ustaz, tidak layak menjadi seorang imam di masjid dan sebagainya. Tetapi saya rasa Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah selalu menutup aib kita, kan? Kecuali kalau kita memilih untuk membukakannya kepada orang ramai. Itu tahap sayangnya Allah. Allah sayang sangat sehingga mana Allah memerintahkan malaikat, kalau kita buat salah, Allah kata malaikat jangan tulis dulu kesilapan tu, tunggu dulu. Tengok, mungkin besok dia akan taubat, kalau dia taubat kau jangan tulis. Sampai macam itu sekali Allah sayang kepada kita. Allah has given me many second chances, and maybe for all of you as well, many second chances. Tetapi inilah sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat, setiap kegagalan itu tidak semestinya kesudahan hidup kita. You know, every failure is never the ending, it's not the end. Dan we can always redeem balik diri kita. Like I love hearing just now cerita di mana Alif sekarang ni sudah bertugas di Jamiah, sebagai something like social development officer, community engagement. That's really wonderful. It's a really nice story to hear after everything else that we have heard that was, honestly very uneasy lah for me. When I read, I felt very sad, Alif, to be honest. I don't know you personally, kita tak pernah berjumpa. Tetapi bila I tengok tu, a part of me macam tak nak tengok, macam tak nak baca. Because I felt sad. To me, you are a fellow brother, a fellow Muslim, and I just wanted to see you get back on your feet lah. And this is really very nice to be able to see this. Dan last kali, apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, masa depan itu terbuka. The future is open. So whatever we did wrong in the past, kesilapan lama kita itu, biar leave it in the past, tapi kita ambil pengajaran-pengajarannya. There's always something to learn. Selalu ada saja lesson yang boleh kita ambil supaya kita perbaiki diri kita. Kan? Kehidupan ni, the real purpose of everything that we've gone through, jatuh kita, kegagalan kita, kesilapan kita, ada yang dah, mungkin ada penonton ni kita pernah berkahwin, bercerai, kita ada bisnes gagal, kita ada kerja, kita dibuang kerja, kita bankrupt, kita ada hutang dan sebagainya. Tapi every single one of those things ada pengajarannya. And pilihan kita malam ini, bulan Ramadan ini, untuk kita
menginsafkan diri kita, kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh bertahajud, kalau boleh salat taubat. Kita mohon dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan yang mulia ini agar kita diampunkan dan kita diberikan peluang sekali lagi untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ada juga orang tanya, mungkin saya baca komen, ada kita tengah buat live ni, ada dekat komen pun tengah bergasak juga. Tapi yang biasa tu kita terpulang pada kita, macam kita boleh klik, kita nak pilih mana yang bagus lah kan. You only listen to the best things, then your life become better kan. Sebab kalau kita tak nak, betul tak? Tambah sikit Ustaz? Nak tambah sikit lah. Awak cakap pasal komen-komen ni, saya ingat Sujini ada ceritakan, tu hari dia pernah buat satu video yang viral sampai I think 2 million viewers in a very short period of time. Dia interview satu former drug addict yang dah berubah. I think dia dah 6 years dah out, dia dah tak, apa dia panggil? When someone has stopped completely, apa dia panggil? Cold turkey Oh, dah berhenti terus. Apa? Dah gone through rehabilitation lah. Kan? Apa? Datuk Aaron nak sebut apa perkataan dia? Dah rehabilitate lah. Reform. That video viral. Dia interview dekat masjid, saya ingat. Tapi kan, Abang Sujini cakap, dia tengok komen semua, ada berapa ribu komen, semua positif. Sekali dia nampak satu ni, apa tahu dia cakap, once an addict, always an addict. Alamak, okay. Alamak, kan? So, saya rasa kita ni semua mempunyai lensa masing-masing. So I pakai spectacle lah, we have a lens that we look through the world. Ya, betul. We either choose to look at the world as, you kalau dah satu kali buat salah gitu, maknanya you will forever be known as that. You don't have a second chance. Tapi itulah kekurangan manusia. Kekurangan manusia ni kita mampu melihat dan melabel dan menghukum seseorang itu based on satu kesilapan yang dia pernah lakukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan hamba itu untuk sentiasa kembali kepadanya. So the last hadith I want to share is Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, kullu bunu adam khata'. Setiap anak Adam itu sentiasa melakukan kesilapan secara berulang kali. Khata' tu maknanya perpetually commit wrongdoing lah. Okay? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang selalu melakukan kesilapan adalah mereka yang selalu kembali untuk bertaubat. So first of all, Nabi acknowledge sallallahu alaihi wasallam yang kita ni akan sentiasa buat kesilapan. Tetapi Nabi kata sebaik-baik daripada mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang selalu berusaha untuk bertaubat. So meaning kita punya second chances ni unlimited sampai nyawa kita dicabut. Maknanya kita belajar dari kesilapan. Betul. Kita mesti buat silap. Kalau tak buat silap, macam mana kita nak betulkan kan? Silap tu mesti datang. Nabi Adam buat silap dulu, baru dia diangkat menjadi Nabi lepas tu kan. Okay, so maknanya satu-satu yang suka bila kita boleh pick and choose ni, sebab itu ada setengah bunyi-bunyian kita tak boleh dengar kan, macam bunyi orang sesa kat kubur tak boleh dengar, jin tak boleh nampak kan, tapi ada juga cerita seram. Jadi kalau kita semua nampak, saya rasa macam pengsan So kita boleh pilih, macam sekarang ni saya nak pilih komen yang best-best je. Jadi hidup kita jadi best. Terbaik Ustaz kan. Lepas tu ada satu lagi, share ilmu, respect okay. Okay, tadi pun ada untuk Alif, untuk Aaron macam kita terpulang kepada kita. Social media ni juga adalah untuk kita memilih mana yang baik, lepas tu kita filter lah mana yang tak bagus, tak payah dengar lah Okay, so macam ni contohnya, this membina. Alif, jangan sisakan nasihat yang ramai orang yang baik-baik sayangkanmu. Masih ada yang sayang. Allah pun sayangkanmu. So this kalau ada kritikan pun kita terima kritikan yang membina, bukan kritikan emosi yang tak mentuarah. Okay, so that's good. So kita dalam bidang hiburan ataupun bidang media ataupun dalam bidang yang dealing dengan public macam-macam. Tapi yang kita nak dengar cerita-cerita yang hebat-hebat, yang best-best, bukan nak pasal nak dapat rating tinggi, tapi kita nak kongsi sebab mungkin kita hari ni cakap pasal Alif. Tapi bukan Alif seorang yang ada masalah macam ni. Sebenarnya ramai. Alif just happens to be popular. Jadi dia represent ramai kat luar sana yang ada silent voices. Tak ada orang kasih ambil pot pun. Tapi bila Alif kena, tiba-tiba pertolongan macam ni, orang dapat keluarkan program macam-macam. Dan mungkin satu hari nanti saya minta Datuk Aaron come out with a 101 guide, survival guide, berada di rantauan and how to be successful after falling down. Dan saya dengar juga, okay, kita cerita yang best-best. Sebelum kita beralih kepada Alif dan juga Ustaz tadi,
Aaron pun sama juga. Baru ni dia kita pernah duduk berbual. Aaron pernah cakap aku buka kafe, buka tutup. Tapi yang bagus dia tak pernah give up. Sekarang ada bulan Ramadan ni ada ini bersama dengan Idea Iskandar ada bisnes daripada tahun lepas kan. Saya pun dah dapat samping tu. Kain samping. Ceritakan sikit. Ini business venture baru. Macam mana boleh timbul idea samping? Sekejap Ustaz. Sekejap Alif nak dengar pasal macam mana boleh tiba-tiba Aaron Aziz bila dah keluar muka Jekyll dan semua tiba-tiba ada samping dengan Idea Iskandar. Ceritakan sikit. Macam mana cerita samping ni? Okay. Samping tu dia instant samping. Actually dia tu datang daripada Ezrin lah. Ezrin and Diana, the wives. You know, sebab kita dia wanted to find something different. So kita mula dengan samping lah. Kita mula dengan samping instant. Maknanya tak perlu nak ikat-ikat. Orang naik motor pun senang. Nak bawa kereta senang. Sebab for me, I bila pakai samping, the first rumah pertama je dah ronyok lah apalah. Nak masuk rumah kedua kena ikat. Setiap kali nak masuk rumah baru kena ikat balik. So, betul. I see. So now bila ada ni circuit breaker sana ada PKP kita dah tak boleh bergerak. So kita still can buy online. So macam mana you carry on? Ini satu cabaran juga. Cabaran untuk berniaga. Aaron selain daripada dikenali sebagai pelakon dan sebagainya, dia juga seorang entrepreneur. So sebagai entrepreneur ni never say no never say never So macam mana you carry on business walaupun kita gerakkan terbatas sekarang ni? Business tu goes on walaupun tak ada bazar tapi stok dah bertimbun berkatan-katan kan sebab kita semua Masya Allah. Power. So just have to do it via online lah. Buat photoshoot kat rumah. Now as we speak pun my wife pun jual tudung, dia tengah buat dia punya. Saya nampak salah satu video promo Dato' Aaron interesting. Dia duduk depan laptop, dah pakai penuh semua. Kan sekarang nikah online kan. Saya pun sebenarnya saya kat Singapore saya naik kadi, saya nikah ke orang. Jadi saya tengok tu memang lawak. Saya ingat level bagi smart. Tak perasan pula Ustaz. Okey tak apa, nanti kita berbual offline pasal nikah online ni. Okay. So anyway, Alif also kita ucapkan tahniah. Selain daripada ramai juga yang tampil ke depan untuk membantu, kita juga ada seorang teman yang akan mewakili pihak Jamiah. Jamiah ni juga merupakan satu badan kebajikan yang never give up sebab ramai yang benefit daripada pertolongan dan juga bantuan program-program Jamiah ni. So just stay on guys. Kita bersama dengan Cik Abdul Halim Aliman di mana beliau ni merupakan seorang bukan saja pegawai dan lama bertugas dengan Jamiah, tapi beliau juga merupakan, kita nak tahu juga antara benda-benda yang di mana Jamiah mengulurkan bantuan. Bila kita bersama dengan Cik Alim ni, kita tahu mungkin Cik Alim pertama sekali sebelum cakap pasal Jamiah ni, boleh terangkan tak apa Cik Abdul Halim pun juga diberikan tugas selain daripada Cik Sharif. Dr. Azmi juga memberikan tugas kepada Cik Abdul Halim. Dia juga HR, dia juga jaga counselling. Dia kira counselling of the old counselor, the master Jedi ya. So bila hantar Yoda, Ben Obi-Wan Kenobi. Cuba ceritakan sikit perubahan pada hari pertama awak tengok Alif Aziz dekat Jamiah tu sampai hari ini. Cuba Cik Alim ceritakan sikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang apa yang kami telah lakukan untuk membantu Alif, saya ingin memperjelaskan apa yang Jamiah telah lakukan untuk membantu masyarakat kita yang memerlukan sejak tahun Jamiah ditubuhkan pada tahun 1932. Okey. Membantu masyarakat kita yang memerlukan bantuan. Dan dari segi ini, Jabatan Pendekatan dan Pembangunan Masyarakat di mana Alif ditugaskan di bawah penyelidikan saya, kita memberikan bantuan makanan kering seperti beras, gula, minyak masak kepada mereka yang memerlukan bantuan setiap 2 bulan. Jadi yang pertama. Yang kedua, dari segi kaunseling, kita bekerjasama dengan Mahkamah Syariah untuk membantu mereka yang dah bercerai, berikan pada kita buat kaunseling. Tahun lepas misalnya kita ada seramai 682
pasangan yang dirujuk kepada kita, dan daripada 682 pasangan, kita dapat melalui kaunseling 40% telah tidak mahu melanjutkan meneruskan perceraian lah. Itu yang dilakukan oleh kaunselor kita yang bertaulah dan terlatih. Dari segi Alif Aziz, setelah beliau ditugaskan di jabatan saya dan saya diberi tanggungjawab untuk memastikan bahawa beliau diberikan pendedahan terhadap kerja-kerja kebajikan, apa yang kita lakukan ialah bila kita adakan food ration distribution, pengagihan makanan kering, beliau ditugaskan untuk mengagihkan dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Saya rasa saya ada gambar dia. Saya share dulu. Okey, ni Alif punya dengan baju dia yang baru. Office. Okey, cuma satu aja nasihat abang boleh? Nasihat pakai stokin lagi ni. Pakai stokin. Dan juga bila Cik Alim tadi kata ada ni ada tugasan diberikan kan. Okay, so Alif pun selain daripada tu juga ada, okay, saya tunjuk sekali lagi. Okay, mana ni? Okay. Kenapa dia punya ni tak klik-klik pula ni? Okay, sekejap ya. Okay, so selain daripada tu nampaknya kawan-kawan pun dah berubah . Kawan-kawan pun daripada MP, minister. Dulu kawan-kawan semua bangsa cenggaru. Sekarang dah mix around dengan Cik Amrin Amin pun ada ramai. Okay, that's good. Dan apa yang Cik Alim sebut tadi tu, okay, okay. Dengan Husain Saban. Wah, not bad. Dengan Haji Husain Saban pergi. Ini yang dimaksudkan apa ni, Cik Alim? Ini arahan macam mana ni? Selain daripada kita mengairkan bahan makanan tu di food bank kita, warehouse di Tanner Lane ataupun di pusat khidmat kita di West Coast, mereka yang tidak dapat berjalan ataupun wheelchair ataupun terlantar, kita hantar ke rumah. Itu Alif Aziz juga dibawa bersama untuk menggagihkan makanan di rumah. Dan apa yang beliau dapati yang share dengan saya ialah beliau terharu dan menangis apabila salah seorang dari penerima bantuan tu kerana cuma selepas pembedahan terus menjadi buta. Jadi apa yang beliau share dengan saya, kerana Alif ni saya berikan tiap-tiap hari dia buat kerja, saya suruh dia tulis journal. Dan journal apa yang dia buat kerja tu dia akan tulis tiap-tiap hari, dan yang mustahak saya bilang beliau ialah I want to see your self-reflection. What have you learned? Dan tiap-tiap minggu saya jumpa dengan dia, kita adakan discussion. Okey, ada homework punya. Melalui diskusi itulah saya dapati bahawa beliau sungguh-sungguh bertekad dan berazam untuk membuat perubahan dalam diri beliau demi kebahagiaan isteri dan anak beliau, dan juga beliau menyatakan bahawa beliau tidak mahu melihat ibu bapa beliau menangis. Beliau mahu ibu bapa beliau bangga dengan pencapaian beliau semasa sama seperti yang beliau pertama kali memenangi anugerah pada tahun 2007. Saya cakap itu bagus. You look forward. Whatever happened in the past is in the past. You look forward. And Jamia is always there to help people like you to make a difference to your life. Misalnya pada tahun ini bulan Ramadan ni, kita mengagihkan makanan untuk buka kepada 547 keluarga. Dan kalau tiap-tiap keluarga tu ada 5 orang, jadi kita mengagih dalam 2,800 makanan untuk berbuka puasa. Banyak tu. Daripada Alif kena bagi-bagi lah. Akan muscular, babe. Lepas ni muscular. Besok dia akan involve every day. every day. Sampai 21 Mei. Sayang, kalau tidak Aaron, kalau bukan pasal PKP mungkin Datuk Aaron pun boleh join sekali, Ustaz Mizu boleh join sekali . Saya kena duduk rumah. Saya kena duduk rumah. Saya terima makanan tu. Dan 16 dan 17 Mei ni kita akan mengagihkan kepada 1,000 Alhamdulillah
untuk menyiapkan diri mereka untuk Syawal. 2 kilogram daging, 2 ekor ayam, 5 kilogram beras, 1 pasta rendang dan 4 keping prata frozen prata. Ini semua kita akan menggembling tenaga staff kita dan juga volunteer, sukarelawan. Dan Alif melibatkan diri dengan kerja-kerja sedemikian. Itu saya beri beliau peluang untuk mendekati masyarakat kita yang memerlukan, supaya beliau rasa bahawa bukan beliau saja yang ada masalah, orang lain pun ada masalah. Kadang-kadang masalah lebih hebat daripada beliau. Betul. Jadi, Alif bila okey, sebelum kita teruskan dengan Cik Alim untuk terangkan sedikit lagi, Alif bila pergi keliling, sebelum tu kan kita buat performance, kalau buat persembahan ni kan peminat jauh, kadang-kadang kita kenal gitu-gitu aja. So bila you dah up close and personal dengan orang-orang yang susah ni, what is your take? Apa-apa yang you dapat lihat yang you tak pernah lihat sebelum ni? Okay, macam tadi Encik Alim kata, the first time I went for home visit, which is with the colleagues from my department, the first house yang saya visit tu, saya berjumpa dengan seorang beneficiary ni, yang dulu dia memang seorang yang macam biasa lah, macam kita berkejaya dan sebagainya. Tapi selepas dia find out yang dia ada tumor tu, he had to go for an operation, and right after the operation he went completely blind. Dan masa dia bercerita tu, saya dapat rasa vibe, walaupun sedih, he's trying to stay positive and stay strong. Benda tu yang betul-betul saya rasa macam, and I thought that I had macam Cik Lim kata, and I thought that I had the world on top of my shoulders. Padahal ramai lagi manusia, ramai lagi kaum Melayu Islam kita dekat luar sana yang going through a way tougher time. So by actually being in their presence, bila saya dekat sana dengar apa diorang cerita depan-depan, actually I brought back with myself something which is very, very valuable lah, which is to appreciate even the smallest blessings and smallest things in life yang mungkin sebelum-sebelum ni saya take it for granted. Jadi benda tu adalah such an eye-opener, sebab saya bila pergi tu, different families have different challenges, and all the challenges saya tengok daripada pendapat saya way heavier than my challenges. So it's just a blessing to be able to actually see this with my own eyes lah, and just to be part of a cause where kita membantu the community, not just the Malay community but people from different races and religions pun. Jamia is always out there to help. So saya rasa berbesar hati lah to be a part of the organisation to do this. Okay, the small things that you have forgotten in your life, nanti selepas ni nanti kita ada satu kejutan. So Alif jangan pergi mana-mana. Sebab apa, selain daripada orang lain yang berikan semangat dan sebagainya, ada yang memang jatuh orang tepuk lah. Tak apalah, kita orang tepuk, kita tepuk 10. Tapi ada pula yang bagi semangat. Bila bagi semangat ni, I'm sure your parents, your father, mother, the people around you, people yang kenal, yang tak kenal, di Singapura maupun di Malaysia, semua happy to see this. Tapi there's nanti at the end ni, nanti I want to bring someone to come on to and join this panel for the last part. That will be a surprise for you lah. Kita tak plan benda ni, so we just hope that you will don't go away first. Kita surprisekan benda ni. Okay, berbalik semula sebelum kita go back, sebab dah dekat ujung-ujung, kita dah terlepas daripada pukul 10.30 ni. Okay, sebelum kita kembali kepada Dato' Aaron dan juga Ustaz Nizi, sekali lagi kita juga nak ucapkan tahniah kepada pihak Jamia. Cik Abdul Alim Aliman dengan geng-geng semua dah have done a very good job. So we have seen the transformation of Alif. So kita nak tahu, bila you buat pengagihan makanan, buat program-program macam ni kan, dia memerlukan perbelanjaan. Mana dapat perbelanjaan tu? Maknanya ini wang daripada pihak masyarakat untuk masyarakat kan? So is that true? Bahan-bahan makanan yang kita dapat semua daripada donors. Syarikat yang menderma lah. Boleh pada kita, dan kita punya bahan-bahan tu kita simpan di kita gudang makanan kita di Tanah Relief. Dan kita supply meant for 3 bulan supply. Okay. 3 month supply. Jadi kita tidak sangat berbelanja lah. Okay. Bagi orang-orang yang nak take part, yang sama-sama nak bantu, sebab kadang-kadang kita bantu dari segi tenaga, kita bantu dari segi idea, tapi ada juga yang boleh bantu dari segi kewangan. Ada ruang-ruang yang boleh kita bantu.
mereka boleh datang terus ke Jamia memberi derma wang ataupun melalui cek. Dan pada sekarang ni zakat boleh bayar zakat melalui online, okey. ataupun datang ke pejabat di Jamia Lorong 12 dari pukul 9 sampai pukul 6 petang waktu pejabat, dan juga Pay Now punya facilities. Okey. So kalau kalau macam sekarang orang tak boleh keluar rumah, jadi kita boleh buat macam ni lah. Saya kongsi share screen sekejap. Pay Now online. So Play Now online So tak boleh keluar rumah tapi boleh type jari kan. Jamia.org.sg macam ni. Lepas tu pergi dekat Serving Community Caring All kat sini. So ada berapa cara? Ada 5 cara, 6 cara. Pay Now, internet banking. Pay Now, internet banking, dan juga kita ada website dan cash. Dia ada Pay Now, pay later tak ada Pay later tak ada. Pay later tak ada. Okay. So kalau nak zakat kat sini ada, you can actually go zakat here, then donate here, then you can actually take a look at. It's very open, so the organisation is quite open. So you want to find out more, nothing hidden here. So you can actually go there. And this one pun ada ni project Gyro, project SMS Gyro. So these are okey, ini bantuan daripada orang ramai untuk sama-sama melestarikan apa yang program-program Jamia. Sebab Jamia ada welfare home, ada old folks home, ada apa lagi? Macam-macam home ada Okey. Untuk recovering addict Oh, so patut dipanggil stay home, stay safe So you dah siapkan home ni semua rupanya Welfare home kita memberikan servis khidmat pemulihan, treatment dan juga program-program pendekatan pembangunan untuk anak-anak, untuk orang warga mas, nursing home dan juga recovering addict. Okay. So untuk kita bersama, sebelum kita ada kata-kata terakhir dan juga one surprise for Alif. Okay, kita sini pun ada juga want to make announcement that there's this virtual international recitation of the Quran. Pada 9 hari bulan Mei, hari Sabtu nanti. Ini akan berlangsung 9:30 malam. Dan juga you can just go to the Facebook. Dan satu lagi ialah aktiviti di mana let's enhance our ibadah. You can just take the code here. Please visit the website untuk zakat atau scan the QR code. And I think this is something which makin lama makin canggih lah kehidupan kita ni. Mungkin satu hari pakai mata je kita boleh lepas tu kita boleh derma dan sedekah maybe so. Okay, so kita ucapkan tahniah kepada Jamia. Selain daripada aktiviti ni, kita doakan supaya ramai di antara pertubuhan-pertubuhan kita di Singapura ni, Pertubuhan Melayu Islam kita di Singapura, yang dapat sama-sama berikan sokongan dan berikan kesan. So nasib baik ada badan-badan seperti Jamia. So Alif, saya nak quote sebab ni favorite football team quote, minta maaf pada fan-fan lain. You never walk alone bro. You never walk alone. Even though we never win the EPL this year, kita still never walk alone. Sebab Ustaz Mizi pun Liverpool Aaron team apa Aaron? Tak suka Liverpool. Tak geng Menu 1 bulan kena ini kena gantung So okay, sebelum tu mungkin kita dapatkan sedikit kata-kata semangat sikit daripada ingat kita buat talk show ni bukan nak cari konflik ke, bukan kontroversi. Sorry, konflik kontroversi tempat lain. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang cerita-cerita sensasi, ikut Pak Abu pergi interview Donald Trump. Itu okey. Jadi today is basically kita nak sampaikan pesanan. Cerita baiklah, baik-baiklah. Dalam bulan baik, hari baik, kita cerita baik. Jadi kita dengar kata-kata baik. Alif, now is before kita go back to Alif. So Dato' Aaron, thank you very much for coming on to the show. Dan kita pun happy, tengok you are happy. And indeed ada juga yang komen tadi yang mengatakan bahawa Aaron ni, walaupun problem macam mana pun, dia tetap a family man. That's very impressive. Very impressive. You utamakan isteri you bergurau dengan anak-anak. So that's a very strong character that we resonate, that we know. Kita kenal Aaron sebagai family man. So mungkin kata-kata baik dalam bulan baik, di hari baik ni untuk Alif Aziz dan juga kawan-kawan kita yang lain yang macam Alif tapi belum dapat peluang macam Alif. Mungkin jauh daripada KL, silakan. Yalah, saya pun tak nak cakap banyak tapi seperti semua dah kata lah, I think you just look ahead, look forward. Don't think of the past. Just give yourself a boost and then pick up yourself lah. And then
And selagi kita dapat benda-benda yang baik daripada orang, maknanya Allah masih sayang lah. Kalau benda baik datang kat kita tu, maknanya Allah masih sayang. Betul. So, So kalau Alif akan berkembang kerjanya di KL sekali lagi, what is that one thing, kalau dapat nasihat satu benda untuk dia revamp diri dia tu, what is that best thing nak buat kat KL? It's not going to be easy, bro, but you just have to be strong. Just have to keep on doing it until people forget about that phase. Just be strong. Fantastic. Okay, thank you. Ustaz Mizi, bila kita dah tengok ni, kita semua tak kisah, asatizah, selebriti, orang biasa, luar biasa, alien, space alien, semua sama So, kata-kata yang baik daripada Ustaz Mizi for bukan Alif sajalah, untuk kita semua juga ni. Ya, saya nak kembali kepada topik kesilapan yang kita buat dalam kehidupan, sebab saya rasa kita mungkin akan terus buat kesilapan. Harap-harapnya tak terlalu besar, harap-harapnya yang kecil-kecil yang boleh kita sedar dengan cepat dan kita ubah. Tapi apa yang saya ingatkan diri saya dan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala ni, sifat penyayang dia lebih bersedia untuk memaafkan kita daripada kita memaafkan diri kita sendiri. Kalau dalam bahasa Inggeris saya sebut Allah is more ready to forgive us than we are to forgive ourselves. Kadang-kadang kita lakukan satu kesilapan yang besar, kita memang menyesal lah. But we find it hard to get over the guilt. Kan? Kita rasa salah. Tapi sebenarnya Allah tu lebih bersedia nak mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada diri kita. All we need to do is just turn to Him. Kan? Kita dalam hadis Qudsi Allah kata, kita berjalan mengambil satu langkah, Allah lebih jauh langkahnya kepada kita. Kita berjalan, Allah as if He is running towards us. Jadi all we need to do is to make one small step, and then we gradually increase the number of steps towards Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja pesanan terakhir saya, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Dan Suhaimi hilang. Saya pula hilang. Sorry ya. Saya dengar tadi betul hilang, pergi belakang, pergi gunung tadi. Okey, Cik Alim, Cik Abdul Halim Aliman, kata-kata daripada mewakili pihak Jamia. Now you've seen your boy have turned into a different man now. Ya. Dan mudah-mudahan bulan Syawal ni. Ya, silakan. Saya sangat berbangga kerana Alif sejak beliau mencerai kami pada bulan Februari telah didapati pembangunan beliau sangat terserlah dan ini juga dikongsi sama oleh rakan-rakan beliau di jabatan kita lah, dan mereka senantiasa selalu mau juga berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu supaya Alif dapat belajar sebanyak mungkin untuk memperbaiki lagi diri beliau lah. Jadi akhir kata saya di Jabatan Pendekatan dan Pembangunan Masyarakat akan senantiasa menjalankan tanggungjawab saya yang telah diberi oleh bos saya untuk senantiasa mahu membimbing, mentor Alif supaya beliau balik semula ke pengajaran seperti mana yang telah diberikan tadi oleh Ustaz dan juga Datuk Aaron. InsyaAllah beliau tidak bersendirian. Sokongan senantiasa ada diberi oleh dunia dan juga orang-orang masyarakat yang mahu mereka melihat Alif maju. Expect InsyaAllah. 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 Dan sekarang untuk akhiri talk show ni, kita semua jangan keluar dulu sebab saya ada satu surprise untuk Alif. Kita dah ada panel. Terima kasih Datuk Aaron, terima kasih Ustaz Mizi, terima kasih Encik Abdul Halim Aliman. Dan Alif, sebelum you cakap apa-apa, saya macam batuk nak cakap. Sorry, tak pakai mask. Okay, saya ada satu orang ni tengah online. So what I'm going to do is I'm going to say Cik Alim boleh relax kat tepi dulu Saya keluarkan Cik Alim dulu. Okay, and then Aaron pun relax dulu. Okay, dan Ustaz Mizi pun relax dulu. Tinggal saya pun nanti kejap lagi nak relax. Tapi saya nak persilakan ahli panel kita selanjutnya, dia keluar sikit aja to say something to Alif Aziz. Ni panelist of all panelists. Tuan-tuan dan puan sekalian,
selain daripada yang lain rasa gembira pasal Alif, orang yang paling gembira dalam dunia at this moment ialah tidak bukan Bella. Bella, apa khabar Bella? Assalamualaikum. Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Now Bella, you are orang yang kira ground zero. Apa-apa berlaku selain daripada ibu dan ayah, bila Alif kena sesuatu macam gitu, you kira macam ledakan dia tu ledakan ground zero. So now, what do you have to say? Apa you nak cakap dengan Alif? Sebab kita pun nak ucapkan tahniah sebab you pun dah keluar berita harian pada hari ini. Dan tahniah, anda kembali menjadi suami isteri dan you are expecting a second child. So silakan, kata-kata Bella kepada Alif Aziz. Silakan. Oh, hari-hari dah bagi kata-kata dah kat dia. Okay, tak ada perkara yang lebih penting selain Bella selalu cakap dengan dia buat yang terbaik untuk diri sendiri, itu paling penting. Jangan buat kerana orang lain. Kalau kerana orang lain tu pun make sure happykan umi ayah lah. Sebab Bella pun sangat blessed sebab ada keluarga mertua yang sangat baik. Sebab tu Ali bertuah sebab dia ada umi ayah yang sentiasa support and tak pernah give up dengan dia. So yalah jangan tapi apa pun Bella sekarang, Bella ada cakap dengan Alif, kita semua kat sini dekat Malaysia ni pun sayang dia. So kita takkan ya. Okay, lagging sikit. lagging sikit. Okay. Mungkin Bella teruskan sekali lagi. Kita takkan give up lah insyaAllah. Kita akan sentiasa support dia. Amin. Hello sayang. Hello sayang. I love you too. Alif, nak tanya, last you tengok anak you bila? It's been quite some time lah. Saya selalu dapat video call dia. The last time I actually met Aiden was I think sebelum this whole COVID situation. So it was kind of tough. Sebab memanglah kita boleh video call hari-hari. Tapi tak sama lah kalau macam kita physically in the presence. So yeah, I really miss them a lot. So nak tanya Bella bila bila Bella tengok kali pertama bila Alif dia apa dia? Bila kali pertama you tengok Alif jatuh pada waktu tu, what was your feeling? Apa perasaan Bella? Kali pertama bila Alif terjatuh kan? Bila dia fall, keluar viral, what was your feeling at that time? Sedih sangat. Bukan Bella seorang je. Mama, ayah, adik Bella pun sendiri kat sini. Tetap kita semua rasa sebabnya Mama dengan ayah anggap Alif tu bukan sahaja menantu macam anak lelaki sendiri. Tapi kita selalu percaya insyaAllah selepas kejatuhan pasti ada yang terbaik. Jadi kita pun sampai bila tu kita tak tahu, tapi kita selalu doakan semoga Alif menjadi insan yang lebih baik lah lepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada satu perkara bila Alif ni sekarang dah bertugas di Jamiah, dia dah jumpa orang susah, dia dah bantu orang susah. Dulu dia susah, sekarang dia bantu orang susah. Okay, I'm going to give you a moment now. Okay, saya tak kepo. Alif, what would you say to Bella and what would Bella say to Alif? Okay, what do you want to say? Jadi sekarang lepas bulan Syawal ni, bila dapat berjumpa bertentang mata sekali lagi, apakah perkataan yang Alif nak sampaikan pada Bella kalau bertemu Bella dan juga anak dan juga baby dalam kandungan? What would you like to say? Maybe you can say it now. Maybe this will be benda yang akan you cakap bila you jumpa mata bertentang. Pada saya bab ni ada lemah sikit. Tapi saya rasa alhamdulillah lah sebab we always keep in contact with each other on a daily basis. Jadi perasaan rindu tu memang ada. Cuma selalu kita dapat go through video call tu pun saya dah cukup alhamdulillah lah. Cuma kalau saya dapat bertentang mata, the first thing I will just say that I miss you and Aiden a lot.
and of course the new edition yang bakal kita dapat insyaAllah nanti. So I think this whole situation that I'm in now is by far the toughest challenge that I have went through. Tapi insyaAllah macam saya kata sekarang ni, thank you so much kepada awak dan Eden yang selalu menceriakan hari-hari saya dan membuatkan saya rasa lebih kukuh untuk terus stay on this journey. Sama macam mana yang everybody else, kepada Abang Suhaimi, Dr. Hasbi from Jamia, penelia saya, Cik Halim, Cik Sharif, all my friends from the department that I'm working in, macam kawan-kawan baik saya, Atika, Solehatun, semua yang daripada mula saya kerja memberikan saya semangat untuk make me feel at home here, and macam Dato' Aaron Aziz dan everybody else. Now I feel that Alhamdulillah saya bukan sendirian. Macam Abang Suhaimi kata, you never walk alone. Sekarang saya nampak dengan mata saya sendiri. So thank you so much kepada awak, yang Eden, thank you so much. Terima kasih kepada Mama, Ayah dan semua yang ada dekat sana. Terima kasih kepada Umi, ayah saya especially, yang daripada saya punya kejatuhan tu. Thank you Umi, thank you Ayah for always believing me and always staying strong despite whatever that is happening out there. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua Ustaz Muzi, kepada Abang Aaron, thank you so much. You have been an inspiration to a lot of people, not just myself. To a lot of people, baik artis ataupun bukan artis, baik dekat Singapura ataupun maupun di Malaysia, you have been a well-respected idol and an inspiration, and I hope that you will continue to inspire more people like myself and just continue doing what you do. Thank you so much. Wait, panjang ni bila nak jumpa Bella ni, nak cakap panjang ni macam ucapan menangan tu. Dekat untuk Bella tu saya rasa dia agak personal sikit lah. Segan pula nanti Geman pula. Bagi Bella sekarang Bella sekarang berapa sorry I tak keep track sangat, but how many months pregnant now? Berapa bulan? Ni dah masuk 7 months. Masya-Allah, lagi 2 bulan aja dah kurang 2 bulan tambah nombor 2. Okay, so ramai tak tahu ingatkan bahawa Alif dengan Bella waktu tu you're not together kan, sampai keluar tabloid dan sebagainya. Tapi ramai tak tahu sebenarnya sejurus selepas tu, did you all continue terasing ataupun did you rujuk almost immediately? Maybe Alif nak terangkan sikit what happened? It wasn't really immediately lah. I mean, during the separation period tu, I think both of us, we took a separate lane to just focus on what was the best. Saya rasa Bella pun was more focused on whatever she was doing back then, trying to go through that phase well lah. Tapi saya rasa pengikat keluarga tu adalah selalu, saya rasa Bella ada pernah cerita dengan saya, is that whenever she speaks to Eden, kadang-kadang Eden dia bertanya pasal daddy lah, apa semua benda tu. So benda tu yang I think Eden was the main key individual, walaupun at such a young age, at that key individual in patching up our differences lah. Dan saya tahu saya dah banyak silap dan macam-macam. Alhamdulillah, Allah dah bagi saya satu peluang lagi ni. So insyaAllah lah, doakan yang baik-baik. Last question, I promise last question for Bella, waktu Alif macam-macam problem pada waktu tu dia kena but you tetap setia you tetap macam wanna come back to Alif. Why? Tak setia sebab macam yang cakap lah, sebuah hubungan tu terutamanya macam Bella dah berkahwin, Bella selalu rasa macam walau macam mana pun Alif ni ayah kepada anak Bella, dan biar walau satu dunia pun nak judge dia, macam Bella rasa dia perlukan sokongan, terutamanya daripada yang terdekat lah, macam Bella, keluarga dia. Dan Bella selalu selalu look up to my parents dengan my adik-in-law, diorang punya hubungan tu. Bella selalu dengar diorang cerita di mana
semua perkahwinan tu, rumah tangga tu akan ada jatuh bangun. Jadi Bella percaya mungkin usia Bella pun sama, Alif sama, kita masih muda, banyak benda kita nak explore, banyak benda yang kita lalui. Tapi kita pun jangan mudah give up. So yang lebih ketara tu is sebab anak lah, Aiden. Lepas tu Bella dengan Alif pun dah kenal lama. Bella rasa dah 6 tahun lebih macam tu. Jadi Bella tak nak sia-siakan benda tu lah. Wonderful. Susah nak cari wanita seperti awak. So Alif, you're very lucky. Thank you. Lucky indeed. So bila last before kita end, bila Alif dah nampak ada dalam perjalanan perubahan, nampaknya dulu kalau tidak bila silap 2-3 hari aja dia dah tak tahu pergi space agaknya Tapi now dah berapa bulan ni, termasuk bulan Ramadan, he has been improving. Dan kita nampak dia punya keberkesanan dia dibantu oleh pihak Jamiah. What would you like to say, and bila jumpa Alif nak cakap apa? I'm proud of you. Sekarang pun Bella nampak dia punya tanggungjawab, dia punya, terutama bila dia dah bersama dengan Jamiah. Bella pun berterima kasih dengan pihak Jamiah. Bella pun dah pernah jumpa, dah pernah pergi tempat kerja Alif. Bella bangga dengan apa yang dia buat sekarang. Dia lebih bersama dengan keluarga. Itulah. Alhamdulillah. Kalau Thank jumpa, cakap apa? Saya nak awak kekal sama, dan kalau boleh lebih baik. InsyaAllah. Lain-lain message tu nanti kita we leave it to your personal. InsyaAllah. Orang tak jumpa 1 hari 2 hari aja dah rindu macam nak. Ini sekarang dah 2-3 bulan tak dapat bersama because of this COVID-19. Anyway, we wish you all the best. Terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mizi tadi. Kita ucap terima kasih kepada Cik Abdul Alim Aliman. Terima kasih kepada Datuk Aaron Aziz, walaupun sibuk pun malam ni kita bersama, dan banyak yang paling penting tu perkongsian message pengalaman. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Bella kerana sudi pada ujung-ujung ni masuk as a surprise to Alif. So Alif, you seen how your wife now muka dia dah bright sikit, dia dah cerah. So bersedih. Definitely. Dan saya akan akhiri dengan sebuah ni, bukan saya nak nyanyi, bukan Alim nak nyanyi, pasal kita lagging kalau kita kat internet ni. I will leave with this video clip that I'm going to play sekejap lagi ni, sebab bila kita cakap tentang video clip ni kan, ini pun waktu rakaman tu Bella pun ada. Ini rakaman daripada daripada filem telemovie Zakat Zakaria, kena pula. Dan waktu tu saya pun jumpa dengan Bella. Waktu tu saya panggil Alif, didatangkan khas, fly, sekejap je, fly datang nyanyi, besok balik kan. Lagu yang berjudul lagu tema untuk Zakat Zakaria. So we end off with this song. Dan senikat tulisan lagu ni digubah oleh Mayuni Omar. Konsep saya conceptualize lah. Dan lirik ni saya kata bukan sembarang orang. Ditulis oleh Puan Hanim Muhammad Saleh. Dan bila kita ketengahkan lagu ni memang cukup terkena. Bila saya tak tahu pula bila lagu ni dah berkumandang, rupa-rupanya ini adalah jalan cerita Alif Aziz and the rest of the gang also sama juga. So thank you very much. We hope you enjoy the show as much as I did. So kita akan mainkan lagu ni dan kita akhiri pertemuan kita dalam talk show Jamiah yang pertama, Seindah Kata Orang Kita. Mudah-mudahan kita dapat jaga kata-kata kita, dapat kata-kata perangsang, dan we wish you all the best, dan terus berikan sokongan kepada Jamiah dan berikan sokongan kepada Alif Aziz, Bella dan juga kita insyaAllah akan berjumpa di Al-Jannah insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haruskah ku menurut sirat kadar yang telah dituliskan? Ku lemas mencari. Apakah masih ada sinar menuluh kelam malam langkahku berduri?
Tunjuk aku tak sanggup ku lari. Siramilah kasih manis tiada lagi. Tunjuk aku tentang hidup ini. Apakah masih harus begini? Hadirlah, andainya kau tiada bersama-sama dia yang kau letakkan dunia tidak. Bersama-sama dia hijau yang kau rela. Bawalah diriku ke sana, terjun hati ini, jejaki jalanku yang penuh pergaulan. Aku ingin kembali berikan kekuatan biar ku berdiri. Tunjuk aku tak sanggup ku lari. Siramilah kasih manis tiada lagi. Tunjuk aku tentang hidup ini. Apakah masih harus begini? Hadirlah, andainya kau tiada bersama-sama dia yang kau letakkan dunia cinta. Bersama-sama dia hijau yang kau rela. Bawalah diriku sana, andainya kau tiada bersama-sama dia yang kau letakkan dunia cinta. Bersama-sama dia, kejauhan